Pozdrav svima! Istorija fabrike satova Vostok počinje davne 1924. godine osnivanjem druge moskovske fabrike satova. U jesen 1941. godine zbog nadolazeće nemačke armije deo mašina i radnika se seli u Čistopolj, istočno od Moskve, odnosno na Vostok, po čemu fabrika na kraju dobija ime. Tokom rata proizvodnja se isključivo fokusira na potrebe vojske, a nakon rata se vraćaju proizvodnji satova. Od 1965. godine postaju zvanični proizvođač satova za potrebe vojske SSSR-a, kada su morali da ispune stroge kriterijume po pitanju kvaliteta izrade i izdržljivosti. Od 1967. godine Vostok uvodi novu liniju amfibija, koja je veoma poznata po svojim vodonepropusnim karakteristikama. Takav jedan sat imamo danas pred nama. Na ruci mi je amfibija 120849, od čega 120 označava tip kućišta, a 849 konkretnu varijantu. Naručio sam ga direktno iz fabričke online prodavnice Merano. Cena je bila oko 5000 rubalja, što je oko 6500 dinara i još poštarina od oko 800 dinara. Sat je stigao za nekih 16 dana, što je veoma pohvalno. U prečniku, ne računajući krunicu, sat ima 40 mm. Razmak između ušica je 49,5 mm. Visina, odnosno debljina sata je 15,5 mm. Širina narukvice je 18 mm. Srce sata je ruski Vostok automatski mehanizam u potpunosti proizveden u fabrici i nosi oznaku 2416 sa jednom komplikacijom datuma. Kada je u potpunosti navijen, ovaj mehanizam ima rezervu od najmanje 31 sat, što je dovoljno za jedan dan nenošenja. Broj otkuca je 19.800 u sat vremena, što je za skoro 10.000 manje nego kod japanskih ili švajcarskih mehanizama, ali sporiji rad ne znači i manju preciznost. Naprotiv, ovi satovi su poznati po svojoj visokoj tačnosti, a veoma ih je lako i naštelovati ukoliko je odstupanje veće od predviđenog. Sa druge strane, sporiji rad znači manje habanje komponenti, pa tako Vostok kaže da ove mehanizme treba servisirati svakih 10 godina. Jedina druga fabrika koja preporučuje tako dug period između servisa je Rolex. Sat je izrađen od narađajućeg čelika. Prema podacima sa interneta, jedino je kruna izrađena od mesinga koji je potom hromiran. Kruna je dvosmerna, ali nije je tako lako okretati jer pruža nešto veći otpor. Sve površine sata su visoko polirane, osim dela između ušica i poklopca mehanizma. To po mom mišljenju čini da ovaj sat malo više šljašti na ruci, što baš nije po mom ukusu. Sreća, Vostok je poput lega, pa je moguće prilagoditi njegov izgled većini ukusa. To i planiram da uradim sa mojim satom i za to ću napraviti poseban video gde bih promenio šljaštiću krunu, ali i narukvicu i krunicu. Krunica je na zašrafljivanje, a kada je odšrafimo, primetit ćemo da nije kruto pričvršćena. Ovo je svesna odluka dizajnera amfibije kako bi se smanjio rizik oštećenja mehanizma pri udaru. U prvoj poziciji nakon odšrafljivanja krunice sat možemo navijati. Kada povučemo krunicu u položaj 2, tada podešavamo vreme s tim da se sekundara ne zaustavlja. Sa zadnje strane sata nalazi se poklopac na kome je utisnuto ime serije amfibija, da je sat vodotporan do 200 metara dubine i da je otporan na udare. Međutim, to nije ništa specijalno. Ono što jeste veoma zanimljivo je kako je Vostok rešio problem zatvaranja poklopca ne želeći da koristi švajcarski sistem. Kao što vidimo, odšrafljuje se samo spoljni prsten koji pritiska ceo ovaj poklopac ispod koga se nalazi dihtung. Na ovaj način možete koliko god puta želite otvoriti i zatvoriti poklopac bez bojazni da ćete oštetiti dihtung. Više nego korisno, naročito ukoliko sat koristite za ono za što je namenjen. Brojčanik je sive boje sa prelepom šarom radijalnih zraka koja je naročito izražena na suncu. Na njemu su odštampani indeksi za sate i minute, odnosno sekunde, kao i ime serije amfibija, broj rubina korišćen u mehanizmu, kao i da je sat napravljen u Rusiji. Na poziciji između 4 i 5 sati nalazi se jedina komplikacija. U isečenom kvadratu na brojčaniku možemo videti datum. Sve to prekriva akrilno staklo. Njegov kupolasti oblik je upravo takav jer su dizajneri amfibije imali u vidu njegovu deformaciju pri izrazitom pritisku na velikim dubinama. Ali pošto većina nas neće roniti na dubinama većim od 20 metara, to i ne igra neku ulogu. Međutim, nus pojava ovakvog dizajna je prelepo prelamanje svetlosti koje je izraženo kada brojčanik posmatramo blago iskosa, kao što možete videti na ovim kadrovima.
Pored indeksa za sate nalaze se fosforescentni indeksi u obliku kalota, a sličan materijal se nalazi na kazaljkama. To nam pruža oko pola sata čitljivosti nakon posljednjeg izlaganja svetlosti, gde su prvih 20 minuta vidljivi markeri za sate, a nakon toga samo kazaljke. Kamera, nažalost, nije najbolje prenela nivo osvetljenja koji ovaj materijal pruža. Silikonska narukvica, iako možda ne naročito privlačna na oko, je svesno dizajnirana tako. Naborana je blizu ušice iz jednostavnog razloga. Kada se stavlja na ronilačko odelo, potrebno je toliko zategnuti obe strane narukvice da se nabori isprave. Zbog pritiska koji vlada na velikim dubinama, odelo se skuplja, steže i obim ruke postaje manji. Tada se narukvica vraća u prvobitni oblik koji i dalje daje dovoljan kontakt sa odelom, pa sat ostaje na mestu. Kod ravnih ili metalnih narukvica to ne bi bio slučaj. Doduše, ovo je nešto što može značiti samo roniocima koji idu na veoma velike dubine. Ovo je zvanična internet prodavnica Vostok fabrike. U ponudi je preko 800 različitih modela. Prva kategorija su specijalne izdanja amfibije koji spadaju među, po mom mišljenju makar, najlepše Vostok ronilačke satove. A tu pre svega mislim na Neptun modele, koji su i najskuplje amfibije, s tim da je ovde cena potpuno opravdana jer dolaze opremljeni izuzetno kvalitetnim narukvicama sa karikama od punog čelika, kao i brojčanicima sa veoma puno kvalitetnih detalja. Posle toga imamo klasičnu amfibija seriju, gde imamo i najveći izbor od preko 300 različitih modela. Ovde su satovi podeljeni u 13 kategorija, među kojima se nalazi i 120, a to je bio naš današnji sat koji smo pregledali, 120849. Pored ovoga skrenuo bih pažnju i na Vostok klasika satove, koji, iako veoma lepi, nažalost, retko kad su na stanju. Oni su navijači, te su zato malo tanji i imaju mineralno staklo, za razliku od amfibija i komandirskih. Nakon toga imamo seriju komandirskih. Oni su nekada bili daleko manje vodootporni, imali su tanje akrilno staklo i po svemu više su bili predviđeni za suvo vreme nego za vodu, ali se u poslednje vreme s novim modelima linija između amfibije i komandirskih polako gubi. I tu postoji dosta zanimljivih modela, ali puno onih jeftinijih gde su kućišta od mesinga, nemaju nikakvu vodootpornost, ali ih i dalje krasi kvalitetan mehanizam. E sad, recimo da pronađemo sat na sajtu koji je najbliže onome što bismo želeli da vidimo na ruci, ali neki njegov deo nam se ne dopada ili smo jednostavno sat zamišljali malo drugačije. Šta onda? I na to se mislilo. Vostok je poput lega kad je u pitanju serija amfibija, pa je tako moguće nabaviti svaki deo zasebno. A pošto skoro sve odgovara jednom drugom, mogu se menjati, na primjer, kazaljke, brojčanici, mehanizmi, kućišta, poklopci, krune, krunice, narukvice. Naravno, uz doplatu majstorima u fabrici koji će zamenu delova uraditi umesto nas. A ako baš volite i umete, možete sad kupiti i u delovima kao kit i sastaviti ga sami. I za kraj, ukratko. Da li vredi dati pare za ovaj sat? Ako ostavimo izgled sata po strani jer je to stvar ukusa, a možemo uzeti u obzir i to da je lako menjati njegov izgled i gledamo samo kvalitet izrade, onda mogu slobodno da kažem da nema mnogo satova uopšte u prodaji, ne samo u Srbiji, nego i u svetu, koji nude ovakav odnos cene i kvalitete. Zvuči kao preterivanje, ali nažalost nije. Za ove novce dobijate mehanički sat, što je već samo po sebi neverovatno, pa onda još nijedna komponenta mehanizma nije od plastike, što kod drugih poznatih proizvođača možete očekivati tek na mehanizmima u satovima koji koštaju par stotina evra i više. Na sve to, sat je od proizvođača sa bogatom istorijom i nudi veliku vodonepropusnost. Ima li mana? Ima, naravno, kao i svaki drugi. Jedina koju bih ja istakao je ta da ne postoji pozicija krunice za nameštanje datuma, već je potrebno pomerati veliku kazaljku napred-nazad između 8 i 12 kako bi se datum pomerio napred, što je veoma dosadan posao ako to radite za više od par dana. Ali ako se uzme u obzir cena, onda mana baš i nema. Akrilno staklo jeste sklono grebanju, ali je istovremeno i zaštitni znak amfibije jer su njegov materijal i oblik osnova na koje je bazirana vodonepropusnost. Očekujte još jedan video vezan za ovaj sat gde ću ga prilagoditi mom ukusu promenom krune, krunice i narukvice. Do tada, toliko od mene. Pozdrav!